नमस्कार जय जगन्नाथ। तो जेहेतु दुईपहर थिला हलदी सेरिमनी तो राति थिला आमर मेहंदी ता सहित थिला संगीत। तो ये आमर मेहंदी आरंभ हो जाइए तो मु मो हाथ में मेहंदी कर सारी तापर ये एपटे भौणीर मेहंदी आरंभ हो गला। तो एपटे मोर सान भाई मेहंदी करुच्ची तार गोड़े आसेपटे तार हाथ में मेहंदी होची। ऑलरेडी गोटे हाथ मेहंदी सरी जाइए आउ गोटे हाथ मेहंदी होता आएपटे आमर डांस भी स्टार्ट हो गला। आपण मैंने देखु आउ एंजॉय करंतु। ब्राइड केम द टेंशन I hate this cameraman job, but जेतु स्त्री करछन देखा कोन हला जेतु स्त्री मेहंदी सेटा करी कोन सेटारे कोन बनाई छी कोन फूल गोटे बनाई छी कोन बनाई मते तो लागु छी सेटा गोटे चक्रव्यूह बनाई छी जा भितरे मु पसी की माने जा भितरे पसीबू पसी के माने पसीबार बाट अछि बाहरियार बाट नै अभिमन्यु बद्ध होई गला से चक्रव्यूह तमे पसी के बाहरी पाड़ी ना के यानी बाहरी पारिबोनी अरे मु बुझी पारनु पारी ना कहला पाड़ी ना ए यार देख हस फेक स्माइल दे केते दबा को पड़ो जाए गला माने अंटा पिठी तार कौन हो गला बसी बसी कष्ट होची ना खुशी लगुच तो देखिए जीवन थोड़े लेखा कौटी होची प्रेमिक को ना बर्तमान पर्यटन लेखा है प्रियतम को ना लेखा होता है काले खोजा खोजी करा कहनी आ गोटे पिला काली मुह देखलु टे हसिलु डुप्लिकेट ऋतिक रोशन पेडिक्योर करूनु तो अच्छा डुप्लिकेट ऋतिक रोशन कर मेहंदी चाउमीन खाई पूरा मेहंदी करूछन पूरा ब्राइडल को गोड़े पूरा चाउमीन भैया मेहंदी कर देइची बढ़िया देखो जे एमटी कर नंबर दरकार थिले नियति कहबे हां एमटी भांगनी से मेहंदी करूची बोली केते जनाडी घेरी की बसचंदी जेहेतु बैकग्राउंड रे साउंड बाजुथिला माने गीत बाजुथिला तो सेति पई जहाँ भी सीटी आम कथबार्ता होलु ये पकेला बेलू सेटा कॉपीराइट हो जाऊँगी से बाध्य होना मु भॉइस दूची। तो जेहेतु ये आमर भाई मेहंदी करूला तो समस्ते तार मेहंदी की देखी हसुले तो से किंतु तार मन प्राण देना गोड़े मेहंदी लगेबारे पूरा बिजी थिला। आम घरे जेतिकी जन भौणींकर बाहाघर होइछि से प्रायतः 3 भौणींकर गोड़े ही सब बेले मेहंदी करे। तो यहीटा थिला मोर मेहंदीर फाइनाल लुक कारण ये मेहंदी मोर सान भौणी करदे थिला। तो मो पाख मझे बसला मोर भौणी दादा झील आएपटे मोर बसला मो बड़ापा झील से जेहेतु मो हाथ में मेहंदी करदे आ मेहंदी लिखिदे हाथ उपर ता भाई ना आउ मुझे आ गोटे हाथ में कहीदे लिखिदे मो ना आ मोर पुअर ना। तो सेपटे मोर मेहंदी सरलापर एपटे नाच गीत हाँपाई सेपटे भौणी की उठाइवाई पड़ा। तो से कहूँ जे मु जेहेतु मेहंदी करिछि से मेहंदी काले बोड़ी हो आ मो मेहंदीटा खराब हो से टोटाल ता दी गोड़ को धरी ताकू टोटाल उठेया को दौ नथिला। तो एपटे आमर नाच गीत सब स्टार्ट हो गला गीत देते तो सहीटा निहाती भाव में आहरी बेसी भल लगी था। तो गीत देला बेलू कॉपीराइट हो जाऊँगी से आपण मैंने गीत को अंदाज करना तो ये डांस देखु आउ जी जमी पारा जहाँ को जमी आसला समस्ते ये हिसाब से नाचबार लगी। तो यहीटा आमर लुंगी डांस होता। तो लुंगी डांस सांग को मो पुअर नाच तो कहले न सरे से पूरा तार समस्त सांगे खुशी होगी पूरा नाचुला से बुझी नाला जे कौन लगाई आ कि गीत लगाए तार नाचिया कथा से तार नाची चली। तो आगु को एमती बहुत नाच गीत होती किंतु मो मतरे गीत पकईले बहुत बढ़िया लगी था छाड़ू। तो जहाँ जमती हो पारा मु चेष्टा कर पाखे पकईवाई आउ तो आपण मैंने देखु ढेर सारा भल पाइबा दिंतु आउ जदि किसी भूल थाए तो त्रुटि की क्षमा करदेवे बोली सहीटा भी मु भावुची। एइठी आमे समस्ते भाई भौणी भाई भाउज ता सहित भौणीर सांग माने आउ ता भितरे थिला मोर पुओ।
ତ ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଯେଝା ଯେଝା ମାନେ ବିନ୍ଦାସରେ ପୁରା ନାଚୁଥିଲେ। ତ କାହାକୁ ଜଣା ବି ନଥିଲା ରାତି ପାଇଁ ସକାଳ ହେଲେ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ନାଚ କୁଦ କରୁଛେ ସେ କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ପର ଘରକୁ ପଳେଇବା। କ'ଣ କରିବା, ବିଧିର ବିଧାନକୁ ତ କେହି ବି ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେନି। ଝିଅ ଜନ୍ମ ତ ପର ଘରକୁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ପର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପା ମା ଚାହିଁଲେ ବି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାହିଁଲେ ବି କେହି ବି ତ ରଖିନାହାନ୍ତି କି ରଖିପାରିବେନି। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ତା'ର ମେହେନ୍ଦି ଲଗା ସରିଯାଇଥିଲା, ସେ ତଳେ ବସିଥିଲା, ତ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆଣିକିନା ତା ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ସେ ଟିକେ ଇମୋସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ବି ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ ରାତି ପାଇଁ ସକାଳ ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଶାଶୁ ଘରକୁ, ଆଉ ନା ମୋ ପାଖରେ ଥିବେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ନା ମୁଁ ଏମିତି ହସ ମଜା କରିପାରୁଥିବି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ତ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହିଲି ଏଇଠି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଦି ଭଉଣୀଙ୍କର କାନ୍ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଯେତେ ହେଲେ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ, ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା ତ ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବାହାଘର ପରେ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଥିଲା ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ତ ସେ ଥିଲା ତା'ର ସାନ ଭଉଣୀ, ତ ଏଇଠି ଦି ଭଉଣୀଙ୍କର ଟିକେ କନ୍ଦାକଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ଥିଲୁ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ, ତ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଟିକେ ଇମୋସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କରିବା, ଯେତେ ହେଲେ ବି ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଆମ ଆଗରେ ସେ ବହୁତ ସାନ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ତାକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ, କୋଳେଇଛୁ, କାଖେଇଛୁ, ସେ ଆମରି ଆଗରେ ଜନ୍ମ, ଆଉ ଆଜି ସେ ଆମରି ଆଗରେ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ, ସେ ବି ଘର ସଂସାର କରିବ। ଆଉ ଏ ଥିଲା ଆମ ଘରର ସାଡ଼, ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗେହ୍ଲି ଝିଅ। ମୋ ବାପା ତାକୁ ଡାକନ୍ତି ଗେହ୍ଲି ଆଉ ବାୟାଣୀ। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ମୋ ବାପା ତାକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଏ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କରିକି ଟିକେ ନଚାଉଥିଲେ। ଆଉ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ନାଚି ଆସିଛି, ସେମାନେ ଘରର ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଥୋଡ଼ି ନା ନାଚିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ମମିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ମୌକା ମିଳିଲେ ସେ କେବେ ମୌକାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତିନି। ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯେମିତି ଆସିଛି ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ।